मु जत्ते बेले तुमको भोजी खाए को डाकिबी तमे सेते बेले एटिके आसीबो हैला कौन गले गुड़ा के जानी एपर्यंत बंदापना करिया को आसिले नहीं। अरे ओ कार्तिक भाईना ओ कार्तिक भाईना अरे बर परा तुम दुआरे आसिक हाजर हो गलानी बंदापना करिया को आसुन आ कौन डेरी कहीं करछ बा आए कुआड़े गल बा बाबा गजेंद्र आम तो बाहागर बरजात्री होगी आईलु हेल्ले एठी तो बाहागर किसी लक्षण भी देखा जाऊनी पंचानन चाले बापा पलैया जो पଳାଇती सजीवती चाले बापा जाओ 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 अरे बाघर पाई केवल बर कन्या यथेष्ट तुम भाया बरजात्री दरकार नहीं जा बा जा भाई ना ए लोकटा को बाहर बाहर पिता करदे ठीक हम घर भितर को आसले घर अशांति हम नहीं गीता श्रीदेवी कहते आज जहाँ हम मार इच्छा अनुसार आम चुप रहा ठीक हम तेणु ए बाबद जमा चिंता करना आ भर आइए कौन चली जाओ क्यों अरे हे कौन पलैल हे हे अरे टिके मते बंदापना करके भीतर को नियो अरे बंदापना नकल नहीं टिके भीतर को डाक ना सेटा भी नुहे न काली रानी सागर मोर हाथ गंटी पड़ी जाऊ तापर तो सब ठीक ठाक हो कि ना देखी आ निर्मला 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 हाँ माँ हाँ माँ कौन है निर्मला मत आज बहुत जोरे डर लगुच आज हूँ दुर्गा सप्ताह शेष दिन और रानी कथा को नहीं गजेंद्र जदि किसी भी उल्टा सीधा करे ताले तो बापा जो भाई रागिकी अच्छा जीवन मारिदेवे नाई निर्माल्य दुर्गा सप्ताह 6 दिन जाक बहुत भलरे भलरे पूजा सरीगला तेणु मु चाहूँगी आज शेष दिन में किसी भी जमी अशांति न हो। तू कौन कहवाक चाहूँ से कथा कह माँ गजेंद्र मौसा जब सत को सत आसी झगड़ा आरंभ करती ताहले बापा कौन ताको मारे मु निजे मारी गोड़ हाथ भांगीदेवी नाई निर्माल्य तो सेमिति कहनी मो बापाटा परा मु कौन कहती कि बिना अशांति बिना झगड़े गजेंद्र पाखर केमिति रानी को बंचा जाई परिबो तू से उपाय चिंता कर सेमिति किछि भी उपाय नहीं माँ मौसा को साबाड़ करने ये हूँ गोटे मात्र औषध नाई निर्माल्य एमिति हेले अशांति आहरी बढ़िबो लोके आम उपर हसिबे मते तो बहुत जोरे डर लगुच आउ टिके समय पर ए घरे कौन हम मु किछि भी भाभी पारुनी तू जमा डर नहीं माँ सेमिति किछि भी हबनी से दिन गजेंद्र मौसा मोठर जी माड़ खाई मत लगुनि से मो आगे के रानी ना उठे किंतु निर्मला तू जा भावुचु सेमिति किछि भी हबनी माँ तू कहीं चिंता कर तू गलु जा भीतर को आज जदि गजेंद्र मौसा एठी किछि भूल भाल करती ना ताहले बापा आउ मु मिसिकी ताको मार दो तापर जा हबो देखा जिवो
तू एठी कौन पड़ेगलु गुंजी के कैसे बसचु कौन ये जगह होची तार तोर एठी बसवार अधिकार नहीं हैला चुप छाड़ से कथा तू बर्तमान घर को जा कलश भितर अरुआ चाउल आ फूल सजेकी रख आ बंदाण थाली मध्य सज करके रख हैला जा पूजा परे परे रानी मोर बाघर हम रानी की लेकिन मुझे जितेबाला घर को जीवी से कौन कर जानचु ता गोड़े कलशटा को गड़े दब आ तू बंदापन करने बंदाण थाली जन से सजेगी रखिदेबू है आम दी जन को बंदापना करके भीतर को नबू है जा तू मो कथा को मिछ बोली भावुल ना देख मंगलसूत्र आउ सिंदूर पुड़िया भी आनी बुझिलु आहा दुर्गा सप्ताह शेष पूजाटी आज बहुत भल भाव है एबे प्रसाद बंटा सारिया पर आरंभ हम परवर्ती कार्यक्रम ना कौन कार्तिक भाई ना भाईना बोली कौन डाकिली आज मुझे तुमको बापा बोली डाकिबी गजेंद्र चुप है ठिया हो हाँ मौसी एते दिन अपेक्षा कर सारा पर आउ टिके समय कौन अपेक्षा करि परिबेनी रानी तमे तम काम कर रानी समस्त को आलती दे आ पूजा समापन कर
एबे तुमको शांति मिलिला तो आई रानी की सहस्र नाम शिखेबा को आसीथिलो से काम तो सरीला मु सेबेठू कहूची ए घरु चली जाओ ना दुर्गा सप्ताह बहाना रे सप्ताह पर्यंत एठी मागणा भोजन मिलिबो सेइथि पाई रहि गलो आए रहिलो तो रहिलो पुणी मो घर मामला रे दखल देलो काई गीतार तो केबे एमिति होउ नथिला मुंडो बुलेई करी पड़िला जे तार चेता फेरुनी जଣା ନାହିଁ କିଏ ଏ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି କେଜାଣି ଯେତେ ସବୁ ନ ଘଟିବା କଥା ଏ ଘରେ ଘଟୁଛି ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା କହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହିଁ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରୁଛି ନା 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 ଶୁଣି ପାରିବ କେମିତି ପାଲାଟାକୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ ଏବେ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଶୁଣିବ କେମିତି ତମର ଯଦି ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ଟିକେ ଖାତିରି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଆଜି ଯାଇ କ'ଣ ଏ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ ମାଆକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମା ଉପରେ ରାଗି ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ମା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧରେ ଏ ନିଜକୁ ଏତେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହିଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କ'ଣ ହେଇଛି କି ତାର ସେ କାହିଁ ବେଶ ହେଇଛି ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ गीता माँ होगा जाऊँगी ये केमती संभव
मास्टरानी जानिछ बहुत बड़ा खुशी खबर गीता मौसी माँ हवाक जाउछंती तामने माँ सत को सत ता कथा रखिछि। हाँ ए सब तो महादेवी कृपा ता न होइतिले एमिति असंभव जिनस केमिति संभव हो पारथांता। ये तो आरंभ मात्र आगु को कौन सब हवाक जाउछि तू जानिछ तो कहेंगे पुणे आ कौन सब हम कि गीता मासिंगर तो पिला छुआ होनतला बेले गजेंद्र मौसा मो पछरे पड़थिले हेले एबे जेते बळे जणा पड़ी गेला गीता मासिंगर पिला छुआ हबो सेडी तो कथा सरिला आ पुणी कोन हबो। आगु कहरे अनेक घटना घटिबार बाकी अछि तू केवल समय को अपेक्षा कर देखिबु कौन सब होउछि। छाड़ एबे तो गजेंद्र मौसा विपद मुक्त ना ताहले आ डेरी कहीं जा माँ को पाखे बसी सहस्र नाम जप कर। ठीक अछि मास्टरानी। ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଥର କହିଛି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନିଜ ରାଗକୁ ଟିକେ ଆୟତରେ ରଖ। ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଆସିବୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପାହାରଟା ଦେଲୁ ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ନାନୀ ମୋ ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମଉସା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ବସିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁଳି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲନି ସେ କେମିତି ବର ବେଶରେ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ସେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ରାନୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା ନା ତା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଜି ଡରି ଯାଇଥିଲି ତୋର ଏ ପାଗଳାମି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ପୋଲିସ ତତେ ଉଠେଇ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ବାପା। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ରୀ ନାନୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ମୋ ରାନୀ ନାନୀ ସହିତ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଦେଖ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ତାରା ତୁ ଆମର ଆଶା ଓ ଭରସା ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ କିଛି ବି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ତ ମୋତେ ପଚାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର କିଛି ନା କିଛି ସମାଧାନ ଥାଏ ଖାଲି ମାରପିଟ କରିଦେଲେ ବା ହାତାହାତି ହେଇଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି ସମସ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା ଆଗକୁ ତମକୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲୁ। ଆରେ ସିଏ ତୋର ମଉସା ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବୁନି ଯା ତା କ୍ଷମା ମାଗ ଯାଇ କହ ମଉସା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯା। ମୋ ତରଫରୁ ତମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଅ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପଶୁକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବିନି। ତମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ ତମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ